তিনি जों त्रिपुरा मथानि ngै oro kaisa press meet ma khlaikya kokthum panda ma khlaikya tini chini mo pandao tongo chini borong gonang sports person Rajeshwar Dev Burma ani yagrao yakso tongani chini sports person Sike Jamatia XCU tini no khlaimani karon omono lai thanai অর্থাৎ থানায় তালো 29 তারিখ জানুয়ারি ও কাতাল দিল্লিও সিবিএসই নি চেয়ারম্যান মিস্টার রাহুল সিনহা ভাই মালাই লাইমানি আবং কাছে সেকাংবারিয়ানা থানায় তালনি 11 তারিখ কোন जों দিল্লিও যোগাযোগ খাইকা বয় মালাইনি বাকি जोंनो 29 তারিখও সময় রেখা 29 তারিখও जों थाङै जों 27 তারিখ রানা माने 28 তারিখে সুবিকা 29 তারিখ ঠিক 12:30টার সময় বগাইছে আসুলাইকা আনি লগি আফ্রো চিনি এমএলএ বিশ্বজিৎ কলই তঙ্গ মানব দেববর্মা তঙ্গ ফিলিপ শ্রিয়াং তঙ্গ উমাশঙ্কর দেববর্মা তঙ্গ আপনি পরেব চিনি ত্রিপুরা হাস্তিনি যে স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন কাইনই বিশেষ করে টিএসএফ তাই টিআইএসএফ পর্ব আলাদা আলাদা খাই পর্ব চিনি সিবিএসই নি চেয়ারম্যান মালাইকা অনেক কক সিংলাইকা সালাইকা গোबांमा কক নসংকা গোबांमा কক নসং উত্তরিকা এবং গোबांमा রাজ্যরগ যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে পরিলাই তমনি সিলাই তমনি আবনো কক সাকা ফাতার দেশনি হাকতনি বরফ খাইयै বনি বিহারগ বক্তৃতারিফ্রু आज सेरी मानी हिंदी बाई सेरिया इंग्लिश बाई सेरियो रोमान स्क्रिप्ट बाई अब वो साइखना रिखा क्या अब ने पर वो साका ओमबा रिमान ले क्लाइमान ले क्या सिंगमनो साका जे सीबीएसई हो बिस्के मैट्रिक बाई जे हायर एजुकेशन माने नता 12 नी हायर सेकेंडरी जे चली फेमनी अब बरक सो स्टेट गवर्नमेंट बरनो सजेशन खायो বড় বাংলা বাইনো কুইশন পেপার সামনে নেই গেছেন শাখা বাংলা বাই তো ওর ঠিক নখাইও কিন্তু ওর সঙ্গ জাখা যে বাংলা जों इंग्लिश मिडियाम पढ़ब कई बांग्ला खाई जों सिनायन खाई कठिन नाम गाबन बागैनो आगे रगब नुखा दुईटा सीबीएसई बो आगे रगम तीन नुजाखा जे इंग्लिश बाइबा कई बसियो वन जी माने बांग्ला स्क्रिप्ट बाइ बसियो जों त्रिपुरा नुजाखा और जे टीबीएसई त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बरग आगे अनेक समय ऑप्शन दो नर रोमान स्क्रिप्ट बाइ बसियो दिनै गेताबो बिलिखौ जों नायनाय किन्तु बेलाखै गानाव सबायखा किन्तु जों साखा गानाया अ मने इसोनो तैयै अ इसोनो तैयै जों त्रिपुरा मथापानो बिसि ब्रुम ब्रुम न जों बिसि ब्रुम ब्रुम या जत्त अनेक बसर खा जों चिरखौ फैमानि जतन इहिनो किन्तु तागो खालायजे गैया गाबोन बागै जों একটা आशाबादी दंमोन सेमानि जेबाबे स्टेट गवर्नमेंट बाय कक सालायमानि परे स्टेट गवर्नमेंट जेबाबे कायसा खूब जोंनो साजेशन रेखाबा जायगा होपफुल जोंनो बरसा ओङै मानो ओंनाय ताकलाय जिनि किन्तु जों पहिलाव जों जखन 14 तारिखआव मुख्यमंत्री बाय अ थानाय ताललिनो जों जखन मालायफ्रु आफ्रोनो 14 तारिख हांनायनि दिनाव जानुवारिनि 14 तारिख किन्तु आफ्रो चिनि बखा बायखा এবং ইদানি কালো যেভাবে ককরক স্ক্রিপ্ট নতি রোমান স্ক্রিপ্ট নতি যেভাবে জায়গায় 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 যেখানে থাকো আর অবস্থার কোনো বিনি ইস্যু শিখরিখা যেটা কোনো মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী খাইপর আজ থেকে ওপেনলি আজ থেকে আক্রমণ খাইয়ে কোনো দিন অমায়কে সামারক্ষণ খানাইয়া নেগেটিভ তো নেগেটিভ হোক কিন্তু বিনমুখে নেগেটিভ নিফান অতিরিক্ত নেগেটিভ একটা খানাंनाय যা नरक साबा खायदे आंखास खाया खायाखै जों किछु खायमिया चिनि आन्दोलन खायनि जों खायनाय आकरन जों साइ खायखा बो जों सुंगा जों बरम रेखा बनो बरब जों अनेक घन्टा टाइम रेखा आधा घन्टानि ऊपर जों आलोचना खायखा खरसा आईएएस अफिसार बा कायसा सेंट्रल बोर्ड नि चेयरमैन बाय आसुकन जे कक खुती नाती और जे तीनटा कमिशन मानि
কমিটি মানে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কুমুর কুণ্ডু চৌধুরী তারপরে নিন ওরা পবিত্র সরকার আসে এবং আর রেকর্ড বছর লেখা বরং যে সুপারিশ খেমেনি প্রপোজাল খেমেনি যে ত্রিপুরা সারক কামো নাই বই স্ক্রিপ্ট নাই বুসের পার্সেন্টেজ নাই আবরক এবং বঙ্গার সবাইকে নিশ্চয়ই নেগেটিভ কম মানো কমা চিঠি সইয়া কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যে সামানে আঙুর অনাই চিঠি মানে जोंहा चिठि तुइ नाय तुइ बरक जोंनो कारिगि मालिया कक सावगोन ब सावनाय जोंनो मिथ्याबादिनि सावनाय बा आबनि परे टिएसआर बरक ठीक अमाय केन गोबांमा जरा जोंनो रेखा गे बसाव खालि जेसेका बना केसेसा खायनानै बजरि टंखाका स्टेट गभर्नमेंट बायबो सालायनाय सेंट्रल गभर्नमेंट नि जे एसआरडि मिनिस्टार ब आबोसो आं तो तंगनो आं तो सानायनो नरक मानखाके एसआरडि मिनिस्टार बाय जेदा यूनियन एडुकेशन मिनिस्टर तो एडुकेशन हिया ह्यूमन रिसोर्सेस साव बबाय नर्माल दि आबन पर जों मालायने बुसखांनि तालुका हयतो जों थानानि बागै जों सायथंनाय एजुकेशन मिनिस्टर हाय देखो गे बबाय जे आलोचना खूब गाहाम नंखा अब अमा हायकेनो जों प्रेसार क्रिएट खायमांनो तंनाय हायसि जतखन पयना मानिया साक हायके अबसरताय कबरकनो रोमान स्क्रिप्ट सिनेनि सुजुग मालिया सिने सुजुग मला सुजुग मानिनो बसाव दंनो सुजुग रिदाय जों बबर सानाय जे अन्तत ओ जे परीक्षानि दिनाव जेखाने कबरकनि साबजेक्ट थायो आ जराव जरा बांला बायफेरो जुदि प्रश्न पत्र अंखाखाय क्वेश्चन पेपर अंखाखाय आपनो काहामखाय बा वायरि वाय पपरिबो स्टुडेन्ट नो सावै सिलिना बागै बरक चेष्टा खायनाय जेता मुख्यमंत्री पक्ष रोमान स्क्रिप्ट बेस आन्सार का रोमान स्क्रिप्ट सिमानाय बांला पढनाय तो बरक ताय सुना नाया गा आबो तै कैसा बौ एका सुनो सागाता गाबोनो सुना सिं दङ आबो सुनाय नाय गते कैसा अबकाय थाका ताय कैसा अंकाय जे सालि सालताम सिगांनो नखना जे विभिन्न सोशल मीडिया को नखा पेपर को नखा जे राज्यनि त्रिपुरा बोर्ड नि चेयरमैन हां जबांग से अच्छा दा के ए आबंका आबो हाय गबनि बागै जों दिनै आरो प्रेस मिट खेबांखाय अ कारण न जे जों मालाय फैके এবং মোটামুটি আলোচনা খুব কাম নঙ্কা